purchase of merchandising is very, very important for a business of this size to sustain. Hence, we are focusing on a central supply line. সৃজন গ্রুপ শহর থেকে গ্রাম, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বড় বড় বাড়ি ও আবাসন তৈরির জন্য এই সৃজন গ্রুপ পরিচিত নাম। এতদিন তারা ঘরবাড়ি তৈরির কাজেই যুক্ত ছিল, তবে এবার সেই ব্যবসার পাশাপাশি পোশাকের জগতেও পা রাখলো এই সংস্থা। তাদের এই নতুন পোশাক ব্র্যান্ডের নাম রাখা হয়েছে সৃজন স্টাইল। মঙ্গলবার কলকাতার একটি 5-তারা হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই নতুন ব্যবসার কথা জানানো হয়। সংস্থার লক্ষ্য হলো সাধারণ মানুষের জন্য খুব কম দামে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে ভালো মানের পোশাক বাজারে নিয়ে আসা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রধান শ্যামসুন্দর আগরওয়াল, সঞ্জয় আগরওয়াল, কেশব আগরওয়াল এবং গৌরব সরোগী। তারা জানান, বাড়ি তৈরির কাজ যেমন চলছে তেমনই চলবে, তার পাশাপাশি এখন থেকে সাধারণ মানুষের কাছে সস্তায় সুন্দর পোশাক পৌঁছে দিতে কাজ করবে সৃজন স্টাইল। খুব শীঘ্রই এই ব্র্যান্ডের পোশাক সাধারণ মানুষের নাগালে চলে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। सो हम लोग का जो आइडियोलॉजी है, हम लोग का जो थॉट है इस वेंचर के पीछे, कि जैसे मैंने अपने ब्रीफिंग में भी बताया था कि वैल्यू रिटेल एक ऐसा सेगमेंट है विच इज़ वेरी सॉट आफ्टर, बिकॉज यू गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस विच मेंटेन्स द अफोर्डेबिलिटी पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंज्यूमर एज वेल एज द एस्पिरेशनल एस्पेक्ट कि उनको एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। We feel that India is a huge market for this. इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ को लेके, बिकॉज एस्पिरेशन लेवल बहुत हाई है इंडिया में, आज के दिन में वो बढ़ते जा रहा है, विच इज़ वाई वी फील वी आर वेरी कॉन्फिडेंट वी विल बी एबल टू cater to the needs of the mass market and help them achieve that aspiration level which they have in their minds. And what will be the price range? The price range of our products, the products start from rupees 999 and go up to rupees 1999, where majority of our products are up to rupees 999. Where will be the stores? The stores currently we are planning across Bengal, and as and when we open new stores, we get more positive feedback, we understand the micro markets better, we plan to expand it to a pan-India level. And what will price range? One central supply chain, we feel this is very important because in value retail, inventory turnover and quality control, quality assurance, along with disciplined purchase of merchandising is very, very important for a business of this size to sustain. Hence, we are focusing on a central supply line. Bureau Report, Channel 10.